নমস্কার, আমি নীল। নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। এখনকার যে খবর, সেই খবরে ঢোকার আগেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা একটি স্বাস্থ্য যোজনার প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। যে স্বাস্থ্য যোজনা নেতাজি সুভাষ বিদ্যা নিকেতন গ্রাউন্ড থেকে আজকে উদ্বোধন করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এই প্রকল্পের জন্য কিন্তু ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজ্যবাসীর একাংশ। এবং স্বাস্থ্য যাতে মানুষের উন্নতি হয়, স্বাস্থ্য পরিষেবা যাতে ভালোভাবে মানুষ পায়, তার জন্যই কিন্তু লোকসভা ভোটের আগে জন আরোগ্য যোজনা নামে একটি বড় এবং সর্ববৃহৎ প্রকল্প কিন্তু এই মুহূর্তে চালু করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আমরা সেই ছবি দেখে নিচ্ছি, যেখানে দেখতে পাচ্ছি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা সহ অন্যান্য মন্ত্রীরাও কিন্তু এই বড় যে স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প, সেই স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের উদ্বোধনে রয়েছেন। এবং মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর আজকে বক্তব্য শুনেছেন, অনেকেই বক্তব্য শুনেছেন। এবার আসুন শুনে নিই এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্টরা কি বলছে। 2018 में स्टार्ट हुआ और इससे करीब लाइट का कंट्रोल जितना लोग यहाँ पर कवरेज मिला है, तो बाकी लोग यहाँ पर लेफ्ट आउट लोग जो है उनको कवरेज नहीं मिला। इसीलिए हम लोग डिसीजन लिए हैं और लास्ट विधानसभा में हम लोग वहाँ पर घोषणा किए हैं कि जो बाकी लेफ्ट आउट है उन लोगों के लिए 4.75 लोग जो बाकी बचा है, इन लोगों को भी हम लोग मुख्यमंत्री के नाम से जन आरोग्य योजना किए। एकदम पूरा जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उस हिसाब से वो जो क्राइटेरिया रखे उस हिसाब से हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर जितना लोग है इंक्लूडिंग और मिनिस्टर्स, MLAs ऑल सब इसमें कवरेज में आए। तो ये मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डे है आज, और ये हमारा जो वादा हम लोग करते हैं, हमेशा बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो करते भी हैं, वो भी हम इस दिशा पर हम लोग भी करते हैं। तो ये आज बहुत लोग देखें आप कितना लोग आए हैं यहाँ पर, सभी खुश है। और हम चाहते हैं त्रिपुरा में सबके लिए स्वास्थ्य का व्यवस्था हो और स्वस्थ रहे। तो इसीलिए जो बंदोबस्त पैसा के लिए किसी को गरीब और जो भी है उनको पैसा के लिए सोचना नहीं है, कोई भी सर्जरी हो कुछ भी हो, इस व्यवस्था से पूरा त्रिपुरा जो है वो अभी कवर हो जाता है। Sir, how much will be the total expenses? How will the state government manage? The finance is the big issue. Initially we have decided that every year it will be about 59 crore, but after that we have decided that it would be around, that was just a tentative budget was taken. Now it will come about more than 100 crore. 100. Thank you. আমরা শুনছিলাম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা তিনি কি বলছিলেন, এবং তিনি যে এই প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একেবারেই আশাবাদী, এবং এই প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী দিনে রাজ্যের মানুষ উপকৃত হবেন। এবং যে সমস্ত মানুষ আগামী দিনে উপকৃত হবেন হাসপাতালে, সেমনটাই কিন্তু বললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। এই মুহূর্তে নিয়ে নেব ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপনের বিরতি।